Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okay, kita bertemu kembali di video kali ini. Video kali ini ialah pair Euro AUD M15. Saya nak lukis ataupun saya nak ulas something yang berlaku di sini, di mana di sini you nampak price naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Exactly, this is a compression. You tengok kat sini, demand zone kat sini dah kena cocok oleh this price. So demand dah clear, so demand zone kat sini pun dah clear, and then sini price naik lagi. Demand zone kita dekat sini, but dah kena cocok dengan abang ni. Di sini kita ada demand zone lagi, price naik ke atas, turun bawah, dah cocok oleh abang ni. And finally kita ada satu last demand zone di sini. So all the way daripada bawah sampai atas ni demand zone semua dah clear, which is valid untuk setup CP compression style. So bila price lalu nanti senang price nak terjun, dia akan slide saja sebab demand dah kat sini dah clear. Dah clear maksudnya tidak ada lagi order yang tertinggal ataupun order buy limit ataupun buy limit yang tertinggal. So kat mana kita nak masuk? So masa kita nak start sell tu, kita nak kurangkan risiko kita. Apa kita buat ialah kita look to the left, tengok belakang apa ada. Tengok belakang-belakang, kita analisa sedikit pasaran. Di sini kita ada resistance. Saya tandakan dengan anak panah. So kita ada resistance sini, and then kita ada resistance lagi. Kita ada resistance lagi di sini. And then dekat kawasan ni kita ada support. Okay, kita ada support. So tempat dah cantik. RSR kita ada RRS. Oh, whatever lah. Okay, maksudnya kita ada significant support and resistance, SSR. So, and then dekat sini you perhatikan. Apa you perhatikan adalah di sini kita ada bearish engulfing, BE, bearish engulfing. Kita ada BE. Tetapi you perhatikan di atas bearish engulfing tersebut ada something yang lebih cantik, iaitu kita ada double maru. Dekat sini double maru. Maru bazu sell, markingkan dia punya open price second maru. Okay, so kita ada bearish engulfing ni biasanya dia akan jadi FTR. Atas ni adalah fail to return, FTR, sebab bearish engulfing kita ataupun FTR kita tidak ditest, tidak ditest. Dekat sini tidak berlaku SR flip berdekatan di sini, maka biasanya kepala sini akan jadi FTR. So FTR kita markingkan atas sikit sampai atas. So di atas ni lah kita nak sell. So dekat FTR ke bawah, bukan kawasan zone untuk sell. Ini adalah larangan zone untuk sell. Sebab kita kalau boleh kita nak entry atas FTR, dan atas FTR kita ada apa? Kita ada double maru, which is very nice. Double maru yang berada di kawasan support, resistance. So double maru inilah decision point untuk price break ke bawah. Okay, dan lokasi double maru tu berada di atas FTR. So oleh kerana sini ada CP, price trigger di sini, and then clear some, and then kebetulan ada news euro something like that. So maka senang sangat untuk price terjun sebatang terjun pandarela, something like this, tam 60 sampai 100 pip. But minimum TP you boleh dapatkan di sini. Di sini pun dah cukup bagus untuk TP, sebab you punya risk reward kecil. Risk reward you boleh stop loss 14 pip, 15 pip, but TP dalam 68 pip, which is a good return. Okay, so I harap you faham cara menggunakan ataupun cara menganalisa market. Sebab mostly bila ramai yang tanya saya macam mana nak tengok, memang you kena buat analisa something like this. Kena tengok price action, tengok cara price approach, cara price datang macam mana. Price datang bentuk CP compression. So bila price bentuk compression, kita dah agak lah. Ini kalau price terjun senang. Tapi bila kita nak terjun tu, kita kena nak sell. Bila nak sell tu dekat mana kita nak sell? Tengok belakang ni. Kita ada FTR, kita ada bearish engulfing tadi saya ada tanda sini, kita ada SSR, resistance, support, and resistance di sini. So itulah tempat-tempat yang cantik. You kena combinekan semua, combinekan pengalaman apa yang you ada, support versus resistance, and then combinekan FTR
combinekan dengan CP, combine semua, insyaAllah you boleh baca. Okay, I think that's it video tentang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.